বহরমপুরের লড়াইয়ে নজরে কান্দি দিয়েই প্রচার শুরু ইউসুফ পাঠানের। হেলিফ্যাক্স ময়দানে সভায় স্বমহিমায় পাঠান। কর্মীদের সহযোগিতা চান তৃণমূল প্রার্থী। 15 रन पे खेल रहा था और मेरी टीम 5 साल के एमपी रह चुके हैं। सम्मान करता हूं मैं, लेकिन हर चीज़ बदलाव के लिए होती है और यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं और यहाँ पे जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसके ऊपर हम बात करेंगे, न कि इसके साथ क्या लड़ाई है। यहाँ पे जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। दूसरी बात ये जीतने की बात है, ये आखिर में जो जनता है वो डिसाइड करेगी कि मैन ऑफ द मैच कौन है। শিখণ্ডী খাড়া করে জিততে চাইছে তৃণমূলকে কটাক্ষ কংগ্রেস প্রার্থী অধীরের। তৃণমূল পার্টি আমাকে হারাতে চাই আর বিজেপি পার্টি তার আসন সংখ্যা বাড়াতে যায়। এখানে বিজেপি পার্টির দুটো প্রার্থী, সেই হিসাবে দিদি আর মোদি তারা একে অপরকে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করে অধীর চৌধুরীকে হারাতে চাইছে। সেটা একটু কান পাতলে আপনারা বুঝতে পারবেন এখানকার মানুষ কি বলছে, এবং এটা মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে।